बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें और बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से मैंने व्लॉग्स शुरू किए हैं आप लोगों के लिए, तो दिन में एक साथ मैंने बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ आप लोगों के सामने रखी हों। तो आज जो दिन की तीसरी अच्छी खबर है, पहली 2 अच्छी खबरें मैं अपने सुबह वाले व्लॉग में आपको दे चुकी थी। तीसरी अच्छी खबर ये है कि इमरान रियाज़ खान को रिहाई मिल गई है। तो ये तो सबको पता था कि बेबुनियाद बोगस केस है, झूठी एफआईआर है, झूठा मुकदमा है, तो उसने बरी ज़िम्मा होना ही था इनसे। और बाइज़्ज़त तरीक़े से आँखों में आँखें डाल के एक मर्द आहन की तरह उन्होंने फ़ेस किया। ये बात अपनी जगह है कि उनका दुःख बहुत बड़ा है कि वो हज की सआदत से महरूम रह गए। लेकिन उन्होंने मुकाबला किया और सब झूठे केस उनके ऊपर ख़त्म हुए के बाद दूसरा जो मुकदमा बना, आज इमरान रियाज़ खान को जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से रिहा कर दिया गया, मुकदमात ख़त्म हो गए हैं। अब आ जाते हैं जो व्लॉग की दीगर अहम खबरें हैं। इसमें तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब का कि उन्होंने एक तो इस मिथ को तोड़ दिया कि जस्टिस काजी फायज़ साहब जो ये बार-बार बात कर रहे हैं कि उनके दौर में उन्हें नहीं याद पड़ता कोई मुदाखलत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का एक मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ये खड़ा होकर बात कर रहा है कि मुदाखलत है, मुदाखलत के बहुत सारे हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि मुदाखलत हो रही है, हमारे जजेस के ऊपर प्रेशर है। मगर आज जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी खूबसूरत थी। एक तरफ 2 चीफ जस्टिस एक ही वक्त में बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे आज, उसमें वो कह रहे थे कि मैं और सिर्फ मैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद गुफ्तगू कर रहे थे, जो ये बात कर रहे थे, हमारा मुल्क, हमारा दायरा, हमारा आइन, हमारा कानून, हमारी कानून के हवाले से जितने भी मामलात हैं, उसमें उन्होंने मैं नहीं, उन्होंने हम और हमारा इस्तेमाल किया, जो वाज़े तौर पे फ़र्क बयान करता है उस सोच का जो दोनों अतराफ हमें नज़र आ रही है। तो बहुत शुक्रिया उन तमाम चीज़ों को क्लियर करने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब का, जिसके ऊपर बार-बार सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज डिनायल में था, इनकार पोजीशन में था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत शुक्रिया उनका बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। अब आते हैं असल खबरों की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इरशाद भट्टी साहब ने नवाज शरीफ साहब का वो कहते हैं ना कि हुलिया बिगाड़ दिया उनके बयान की वजह से। आजकल आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपने पाकिस्तान की एक अच्छी तस्वीर देख रही है जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, तो पंजाब की हद तक आप मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है या पंजाब गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है और जो हमारा नेशनल टीवी है, आप लोग उसको फॉलो करें। अगर आपने सिंध में रहते हैं और सिंध में वो सब कुछ देखना है जो एक जन्नत हमें नजर आता है, जो इनफैक्ट सिंध में मौजूद नहीं है, तो आज सिंध के जो बजट पेश किया गया है और उसके ऊपर जो दलाइल हैं, उसके ऊपर जो सिंध हुकूमत का मीडिया प्लेटफॉर्म सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है, तो अगर आपको चाहते हैं कि सिंध में रह के आप खुश रहें, तो आप आज की तकरीरें और आज के बजट के हवाले से गुफ्तगू लाजमी तौर पर सुन लें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हकीकत से करीब तरीन तस्वीर में रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सहाफ़ियों को फॉलो करें, आप उस जर्नलिज्म को फॉलो करें जो असल तस्वीर आपकी पब्लिक के सामने लेकर आ रहा है या आपके सामने लेकर आ रहा है। आज जगह जगह ये चल रहा है और पिछले चंद दिनों से ये जगह जगह चल रहा है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में आया उसने पाकिस्तान को तरक्की दी और जगह जगह तस्वीरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ जब आया तरक्की हुई, नवाज शरीफ ने ये भी दिया, नवाज शरीफ ने वो भी दिया, नवाज शरीफ ने एटम बम भी दिया, नवाज शरीफ ने सड़कें भी दी, नवाज शरीफ ने सब कुछ दिया। लेकिन अगर इतनी ही दूध और शहद की नहरें नवाज शरीफ साहब के दौर में बन रही थी या बढ़ रही थी या खोदी जा रही थी, तो क्या वजह है कि नवाज शरीफ हमेशा इस मुल्क को छोड़कर चले गए? आप नवाज शरीफ के किसी भी दौर को उठाकर देख लीजिए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में वक्त कम और बाहर के मुल्कों में ज़्यादा गुजारा होगा। नवाज शरीफ जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने 2013 में, तो उस वक्त का नवाज शरीफ साहब का अगर आप डाटा निकाल लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 100 से ज़ायद दिन तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो साल भर में अपनी या गवर्नमेंट के दौर के अंदर जब तक वो रहे, 100-150 से ज़्यादा दिन तो उन्होंने मुल्क से बाहर गुजारे। चलिए, अगर नवाज शरीफ के होते इतनी तरक्की होती है तो सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब मौका आता है लंदन भाग जाते हैं, जब मौका आता है फिर कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। उन्होंने बड़ी एक अच्छी लाइन दी, उन्होंने कहा कि जब वक्त रकू आता है तो नवाज शरीफ हमेशा सजदे में गिर जाते हैं। ये एक वो जुमला है जो हकीकत से इतना करीब तरीन है
کہ آپ کے سامنے وہ تمام جھوٹ بے نقاب کر دے گا جو اس وقت پوری وفاقی حکومت اور خاص طور پہ پنجاب حکومت پھیلا رہی ہے کہ نواز شریف جب آتا ہے ترقی کی راستے کھلتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ نواز شریف نے انفراسٹرکچر کے اوپر توجہ دی، لیکن کیا جو کھانچے لگے، کیا جو عوام کو لوٹا گیا، کیا جو ٹیکس پیئرز کی منی تھی اس کے اوپر یہ نہیں کہا گیا کہ ہم لگاتے ہیں، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں؟ کیا عوام کو یہ نعرہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے نہیں دیا تھا؟ آج بالکل درست ارشاد بھٹی نے کہا کہ جب رکوع کا وقت ہوتا ہے نواز شریف سجدے میں گر جاتے ہیں اور پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ترقی کراتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کو جھوٹ ہی رہنے دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے بجٹ پیش ہو رہا ہے ویسے ویسے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان لنڈن بن گیا ہے، پاکستان امریکہ کا مقابلہ کرنے لگا ہے، پاکستان دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہو گیا ہے جب سے یہ بجٹ پیش ہو رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا آیا، وفاقی بجٹ آیا، سندھ حکومت کا بجٹ آیا، ان بجٹوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سب اچھا ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اس کی بغیر چارہ نہیں، صرف تنخواہ دار طبقہ ہی ٹیکس کیوں ادا کرے؟ کوشچن از دس، سوال یہ ہے کہ صرف تنخواہ دار طبقہ ہی پاکستان میں ٹیکس کیوں ادا کرے؟ پاکستان کے پچھلے کچھ عرصے کے اگر ہم ٹیکس گوشواروں کو نکال لیں یا ٹوٹل ٹیکس کو نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں صرف تنخواہ دار طبقہ ہی ہے جو ٹیکس دیتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کسی وزیر کی طرف سے، کیوں نہیں کہا جاتا کسی حکومت کی طرف سے کہ جو عمرہ ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو کاروباری افراد ہیں جن کو 4 کھرب کی ٹیکس ایگزمپشنز دی جاتی ہیں، وہ بھی ٹیکس ادا کرے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا، تو اس کے اوپر الینا شگری صحافی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی لائن کی، انہوں نے کہا کہ جو نان فائلر ہیں، جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، ہر 10 منٹ کے بعد ایک تجویز دے دینی چاہیے کہ ان کو چپیڑے ماری جائیں۔ یہی کرنا تو باقی رہ گیا ہے، تن سے کپڑا اتر گیا، گھروں کی چھت چھن گئی لوگوں کی، روزگار ان کے پاس میسر نہیں ہے، مگر آج بھی زور ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرے۔ چلیے ٹیکس دینا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن کیا کوئی یہ بتائے گا کہ ہم پہ جو رول کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو اشرافیہ کے یا ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں، ذرا ان کے بھی ٹیکس گوشوارے نکالے جائیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے۔ اگر آپ ماضی کے ٹیکس گوشوارے کسی کے بھی نکال لیں گے، وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا چھوٹا پینٹ سے بھی کم ایک حصہ ہے اپنی اماؤنٹ کا جو یہ لوگ ٹیکس کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ یہ قبول کرتے ہیں، یہ ٹیکس دیتے ہیں، یہ بھی قبول کرتے ہیں، کم ٹیکس کی وجہ یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ بڑے وارداتیے ہیں، یہ بڑے پرانے وارداتیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے وایا بٹنڈا کہاں سے واردات کرنی ہے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ یہ جو کھیلتے ہیں ہمارے پولیٹیشین، یہ اے بی اور سی کے چکر میں کھیلتے ہیں۔ مثلا میرے بیٹے نے مجھے یہ تحفہ دیا، میری بیوی کو اس کے بھائی نے تحفہ دیا، میرے سسر نے اپنے نواسے کو تحفہ دیا، ہماری فلانی جائیداد جو ہے وہ میرے بیٹے نے فلانے کاروبار سے بنائی اور میرا بیٹا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ محبت میں میرے ساتھ یہ سب سلوک کر رہا ہے تو میں اس کا پابند نہیں ہوں۔ یہ وہ وارداتیں ہیں جو ایک فیملی کے گرد گھومتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے لانچز کے ذریعے پیسہ باہر بھجوایا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے، غیر قانونی طریقوں سے پیسہ باہر بھجوایا جاتا ہے، باہر سے اسے لیگلائز کر کے یہاں پر لایا جاتا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کو لوٹا جاتا ہے، اور یہ وہ وارداتیں ہیں جو یہ پرانے ڈاکو، یہ گھاگ سیاستدان پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں، مگر آخر میں پستہ کون ہے؟ تنخواہ دار طبقہ۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے، ابھی سندھ کا جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں بھی کہا گیا کہ جو کم سے کم سیلری ہوگی وہ 32 سے 37 ہزار کر دی گئی ہے، یعنی کہ ہر جگہ پہ جو ایک منیمم اماؤنٹ کے اوپر کوئی بھی شخص کام کرے گا وہ 37 ہزار اس کی تنخواہ مقرر کی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں سرکاری ملازمین کے پاس پرکس پریویلیجز بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس گھر ہوتا ہے، کچھ کو پیٹرول ملتا ہے، کچھ کو گاڑی ملتی ہے، کچھ کو الاؤنس ملتا ہے، بہت سارے لوگ ٹی اے ڈی اے کے اوپر رہتے ہیں۔ چلیے آپ نے ان کی تنخواہ بڑھا دی، آپ نے بہت اچھا کیا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کوئی حکومتی چیک اینڈ بیلنس کی کمیٹی موجود ہے جو ہر پرائیویٹ ادارے کے اندر جا کر اس چیز کو یقینی بنائے کہ وہاں پر کام کرنے والا ڈرائیور، کوک اور ٹی بوائے اور اس کے علاوہ جو دوسرا پورا سٹاف ہے جو صفائی کا عمل دیکھتا ہے، کیا وہاں پر جا کے حکومت کے لوگ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ جو چھوٹا طبقہ کام کرتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں اس کو 37 ہزار ملتا ہے؟ کیا حکومت یہ کنفرم کر سکتی ہے کسی بھی ذریعے سے کہ جو مزدور طبقہ ہے جو کسی نہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے اس کو 37 ہزار کی
एक महीने की मंथली इनकम दी जा रही है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए, वो कहते हैं कि हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और, बिल्कुल इसी तरह से है। सारा सरकारी मुलाजमीन के ऊपर और जो बड़ा कारोबारी तबका है उनके लिए सहूलियात इसलिए होती हैं क्योंकि जो हमारा सियासतदान है वो इन्हीं के ज़रिए से अपना वोट इकट्ठा करता है, इन्हीं के ज़रिए से वो मार्केट्स को ग्रैब करता है, अपने लिए वोट इकट्ठा करता है। अगर इसी तबके के ऊपर ये सख्ती करेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं आएंगे। ये वो फ़र्क है जो हमारे सियासतदानों में और इमरान खान के दरमियान है। इमरान खान समझता है कि ताकत का जो गहवारा है, जो सरचश्मा है, वो पाकिस्तान की आवाम है। मगर जो हमारा घाक और पुराना वारदाती सियासतदान है वो ये समझता है कि अगर हम किसी ख़ास कम्युनिटी को कुछ रिलीफ फराहम करेंगे तो ऐसे सूरत में इलेक्शंस के वक्त में या जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो वो अपनी कम्युनिटी को हमारे लिए इकट्ठा करेंगे, यानी वो हमारे लिए वोट बैंक इकट्ठा करेंगे। ये वो फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की सोच में, एक सियासतदान और एक लीडर की सोच के दरमियान ये एक बड़ा फ़र्क होता है। अब आते हैं एक और बड़ी अहम चीज़ के ऊपर। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने एक नई मंतक दी है। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ज़बरदस्ती उठाए जाने वाले लोग हैं उन सब का ताल्लुक पंजाब से है। अगर 100 में से आप 80 लोग कहें या 85 लोग कहें, उनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, जिनको घरों में घुस के पुलिस वाले उठाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उनकी चीज़ें गायब करते हैं। आज आईजी पंजाब उस्मान अनवर से एक सहाफ़ी ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि आपके दौर में लापता अफराद सबसे ज़्यादा हैं पंजाब में। तो उस पे उन्होंने एक अजीब मंतक पेश की। उन्होंने कहा कि लापता नहीं, आप उन्हें मगवी कह सकते हैं। मगवी मतलब जो अगवा किया गया हो। लेकिन क्या आईजी पंजाब से ये पूछने की जिसारत कोई सहाफ़ी कर सकता था वहाँ पे, या करनी चाहिए थी कि मगवी क्या, अगर तो वो मगवी हैं, अगवा हुए हैं, तो क्या डाकू पुलिस वालों की वर्दी में घरों के अंदर घुस के लोगों को उठा रहे हैं? क्या आईजी पंजाब को इस बात का सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, इस बात को क्लियर नहीं करना चाहिए कि पंजाब के अंदर लोग लापता हो रहे हैं, जबरी उठाए जा रहे हैं, वो मगवी नहीं है, वो अगवा नहीं हुए, उनको घरों से पुलिस वाले उठा रहे हैं। या अगर वो पुलिस वाले नहीं उठा रहे, मगवी उनको तस्वुर किया जाए, तो क्या आईजी पंजाब ये जिम्मेदारी अपने सर पे, अपने कंधों पे उठाएंगे कि पुलिस वालों की वर्दियां अब डाकू पहनना शुरू हो गए हैं, या पुलिस वालों की वर्दी जो है अब डाकुओं के ही जिस्मों के ऊपर सजाई जा रही है? एक अजीबो गरीब मंतक है जो आईजी पंजाब फराहम कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।